ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिगफार को लाजिम पकड़ोगे फिर मैं बारिशें बरसाऊंगा, फिर मैं फल दूंगा, फिर मैं बेटे दूंगा। जब बंदा इस्तिगफार कहता है, इस्तिगफार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। मेरे हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर ज़िंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियाँ आगे आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, इन पे अमल करें। आए फिर एक और चीज़ भी तोहफ़ा देता हूँ। हज़रत इमाम हसन का ये वो घराना है अहलुल बैत का, जिनकी बरकतों से मुआशरे को, ज़माने को दुनिया भी मिली, दीन भी मिला, इश्क भी मिला, हुर्मत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली, वक़ार भी मिला, मांगना भी मिला, रोना भी मिला, अश्क भी मिले, आंसू भी मिले, और अल्लाह के ख़जानों से लेने का मिजाज बन गया। अल्लाह से लेने का मिजाज इन्होंने बनाया। इमाम हसन बैठे थे जो हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। तो आपकी खिदमत में एक शख्स आया, कहा कि फसल जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा, इसके खजूर की बारिश ही नहीं है, और मैंने कुछ जौ बिए हुए हैं, कुछ फलां चीज़ है, बारिश ही नहीं है, बारिश की दुआ फरमा दे। फिर मैं दुआ करता हूँ, तो ऐसा कर, सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। वो चला गया। एक और आया, युरसिल समा अलैकुम मिदरार, बारिश। एक और आया, कहा कुछ भी नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। तो फरमाया सारा दिन इस्तिगफार किया कर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। एक और आया, कहा घर नहीं है, झोंपड़ा भी नहीं है, कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। फरमाया क्या? मैं इस्तिगफार किया कर, सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। एक और आया, उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरे बाग हूँ और मैं बागात का मालिक हूँ, मुझ जैसा फ़कीर तंगदस्त ऐसा हो सकता है? मैं हो सकता है। मैं क्या? मैं इस्तिगफार किया कर। जो साइल आ रहा था उससे इस्तिगफार बता रहे थे। जब सारे साइल चले गए तो गुलाम ने पूछा, आका आज आपने हर बंदे को इस्तिगफार ही बताया है, क्या वजह है? पर मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिगफार को लाजिम पकड़ोगे, जब इस्तिगफार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊंगा, फिर मैं फल दूंगा, फिर मैं बेटे दूंगा। उसमें एक साइल वो भी आया था जिसकी औलाद नहीं थी, उसे भी फरमाया इस्तिगफार कर, और उसने मियाँ बीवी ने खूब इस्तिगफार किया और अपने बेटे अता फरमाए। मिदरारा बेअमवालिम व बनी, अनहारा, बेटे, नहरें, नेमतें, मेवे, रिस्क, इस्तिगफार। अच्छा, इस्तिगफार से मुराद क्या है? इस्तिगफार, मैं किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे जा रहा था तो एक साहब ना 4 व्हील वाला वो बड़ा सा वो था ब्रीफ केस, उसके हैंडल से उसको चलाए जा रहे थे ऐसे तेज़ी से, तो एकदम फ़्लाइटें निकल रही थी, रास्ता था, तो एक्सक्यूज़ मी ऐसे करते नहीं, यूँ निकल रहे थे। तो मुझे इस्तिगफार याद आया, और एक्सक्यूज़ मी कहते थे ना, लोग रास्ता दे देते थे। अच्छा, जब बंदा इस्तिगफार कहता है, इस्तिगफार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। क्यों? फरमाया तुम सारे के सारे खताकार हो, आका का फरमान है, मफ़हूम है, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला। इस्तिगफार के माने ये है कि अल्लाह मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, एतराफ़ जुर्म करता। हमारे यहाँ एक घर के करीब ना एक दूसरी गली में आरा मशीन थी, ये लकड़ियाँ काटने की, तो उसका एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, पुराना रूसी ट्रैक्टर था जो बड़े बड़े तने उठाता था इसके दरख्तों के। तो ड्राइवर जो था वो हमेशा जो है वो गाड़ी अपना ट्रैक्टर दरमियान में चलाता था, कभी दाएं बाएं उतारता नहीं था। फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, मार कुटाइयाँ भी हो जाती थी। वो ड्राइवर मैंने देखा हुआ, बेचारा एक हादसे में फौत हुआ। अच्छा, उसके मिजाज में एक अजीब बात थी,
وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا, جھگڑے کر لیتا تھا, کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا. جھگڑا کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا, پولیس والوں کو کہتا تھا, تھانے والوں کو, یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, کہتے مجھے مارے, میں مجرم ہوں. وہ کہتے بات کیا ہے, کہتے مارے, میں مجرم ہوں. اب وہ کیسے مارے, بات تو سنیں. اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی. جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا. جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے. مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں, میری آنکھیں, میرا دل, میرے جذبے, مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے. تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا, مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں. میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں. جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت, رحمت, رزق, عزت, وسعت, عطا, شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں, مانگنا بھی سکھاتی ہیں, اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں. اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں. آئیں ہر سال, وہ کیا, مانگنے والے, سجدے نہ چھوڑنے والے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان کی زندگی, ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے, دعائیں مانگنے والے, غریبوں کا خیال کرنے والے, استغفار کرنے والے, نفل پڑھنے والے, سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے, حلال حرام کی پہچان کرنے والے. ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے, ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں, تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا. اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے غلط نہیں تھے, وہ فیصلوں میں سچے تھے. وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں. مجھے بھی, آپ کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل کام قائم کرنا ہے.